إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أبد ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمد ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. يسر قبول الفاتحة. Alhamdulillah, dari awal sama-sama sudah kita isi majelis kita dengan diawali pembacaan ratibul idrus, dilanjut dengan pembacaan maulid, dilanjut dengan pembacaan sholawat nariyah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui daripada pandangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun 2 bulan kita sama-sama libur, tapi alhamdulillah, khususnya bagi yang mudik kemarin sekalipun di kampung halamannya, tetap tidak pernah lepas selalu mengikuti beberapa acara-acara di kampung atau di Madura, yang mana selalu mengingatkan kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad, seperti pengajian-pengajian yang diadakan di kampung. Nah, di dalam kitab Maulid itu ada satu kalimat, wala yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Habib Ali ketika menulis dan mengarang kitab Maulid yang namanya Syirtut Durar, ketika itu beliau tulis sebelum banyak tulisan-tulisan tentang Nabi Muhammad, beliau tulis, kalau nggak salah itu di pasal kedua, beliau tulis wala yumallu takraruhu bi kasrati tardad, yang mana secara arti terus diulang-ulang tentang sifat cerita sejarah Nabi besar Muhammad, maka semakin sering kita mendengarkan cerita sejarah Nabi Muhammad, maka semakin kita kangen dan rindu kepada Rasulullah. Maka Habib Ali menulisnya ketika itu dalam keadaan rindu yang besar kepada Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia, sosok Nabi yang sangat dan sangat diharapkan pertolongannya nanti di hari kiamat oleh kita. Maka ketika kita hadir majelis, kita sama-sama mahalul qiyam, kita sama-sama diri menyambut Rasulullah, kita sama-sama baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Nah, di akhir-akhir bacaan tersebut kita sama-sama baca Nabiyal Huda la tansani min syafaati. Terakhir kita panggil ya Rasulullah. Nah, kalau kita pahami dan kita tahu arti doa tersebut, pasti kita akan sama-sama berharap, sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Nabi al-Huda, wahai Nabi yang diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad. La tansani, kita lagi ngomong sama Nabi, kita lagi ngobrol sama Nabi ketika kita diri malu diam. Nabi al-Huda, wahai Nabi Muhammad yang mulia, wahai Nabi besar Muhammad yang suci, wahai Nabi besar Muhammad yang diberikan petunjuk oleh Allah, la tansani, jangan kau lupakan kami. Itu kita minta Allah. La tansani,
Jangan kau lupakan aku, jangan kau lupakan kami ya Rasulullah. Jadi ketika kita baca Nabil Huda la tansani, maka ketika itu kita benar-benar berharap kepada Allah agar Nabi nggak lupa sama kita. La tansani. Kenapa kita minta sama Nabi biar Nabi nggak lupa sama kita? Loh, kalau Nabi sudah lupa sama kita, jangankan selamat dunia akhirat pun nggak mungkin kita akan mendapatkan keselamatan. Karena juru selamat Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi besar Muhammad. Yang sering kiai-kiai bilang jauh-jauh dari Rasulullah. Bagaimana caranya sedangkan Rasulullah udah meninggal, udah wafat? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya ada sholat. Nah, ketika kita minta agar Rasulullah tidak lupa sama kita, maka diteruskan doa tersebut, kalimat tersebut, min syafa'atin. Wahai Nabi yang mulia, jangan kau lupakan kami, min syafa'atin, dari syafaatmu. Kita sedang benar-benar minta sama Nabi. Kita benar-benar mohon sama Nabi, ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami dengan syafaatmu. Karena kalau bukan karena syafaat Nabi besar Muhammad, siapa yang sanggup masuk ke dalam surga Allah? Nggak ada kecuali dengan syafaatnya Nabi. Ada kalimat yang mengatakan tidak ada orang yang masuk ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat Allah. Pertanyaannya, siapa rahmat Allah itu? Yaitu Nabi besar Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad semata-mata sebagai rahmat. Berarti orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah itu dengan Nabi besar Muhammad. Kalau kita sudah lupa dengan Nabi Muhammad, jangan harap kita mau masuk surga. Nyium baunya pun ya. Makanya ketika orang sudah dekat dengan Nabi, sudah terus ingatannya itu ingat kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah, maka dia akan punya keadaan itu lebih baik, lebih utama dan lebih mulia kehidupannya. Lihat orang-orang saleh, para aulia. Nah, ketika kita minta agar Rasulullah tidak lupa sama kita akan syafaatnya, baru kita panggil ya Rasulullah, cak palopah ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami, jangan lupakan kami wahai Rasulullah. Maka sering guru-guru kita menyampaikan, orang yang sudah kadung senang sama Nabi itu sholawatnya nggak pernah putus. Habib Ali, maulid yang kita baca ini namanya Simtutural Madura. Kalau di Madura itu dikenalnya Habisian. Nah, ini yang bikin namanya Habib Ali. Itu satu saat ada cerita Habib Ali ketika wafat, ketika meninggal dunia, semua ulama takziah. Dari mana-mana, semua ulama, habaib, ulama dari mana-mana takziah ketika beliau meninggal dunia Habib Ali. Siapa nggak kenal Habib Ali? Pemimpin wali, muridnya di mana-mana. Habib Abu Bakar Gersik, yang biasa kalau bulan haji diadakan hallnya di Gersik, itu sampai ribuan orang yang hadir tuh di alun-alun Gersik. Itu salah satu muridnya, bukan murid yang salah satunya yang menjadi orang mulia. Itu muridnya Habib Ali Al-Habsyi yang bikin maulid, namanya Habib Abu Bakar Gersik. Nah, Habib Ali Al-Habsyi Syekhul Maulid itu makamnya di Sewun, di Hadrul Maut Yaman. Nah, tiap tahun diadain hallnya di Solo. Nah, sedangkan hallnya beliau nih Habib Ali kalau diadain hallnya di Solo itu hall terbesar untuk Pulau Jawa itu Habib Ali Al-Habsyi yang diadakan di Solo, yaitu di kediaman daripada anak cucu beliau, anak keturunan beliau Habib Ali dan Habib Anis dan keluarga besarnya di Masjid Riyad Solo. Nah, Habib Ali ketika wafat semua orang itu takziah, dari pejabatnya, ulamanya, orang biasanya, semuanya datang takziah alabet ke Habib Ali. Nah, setelah sudah dimakamkan, Habib Ali sudah dimakamkan, dikubur, itu ada satu tamu terlambat datang takziah. Orang yang mulai dari kuburan kapi, pada setong tamoy, kiburu datang, baru datang. Pas nyampe ke rumahnya Habib Ali Al-Habsyi, katanya Habib Ali meninggal kok sudah sepi. Pada kemana? Udah ke makam semuanya. Loh, jenengan kok baru datang? Iya, saya tadi ada keperluan, saya baru sempat untuk takziah. Terus kemana sekarang? Ya sudah ke makam semua, sudah dikuburkan sebagian, sudah ada yang pulang. Nah, akhirnya ini ulama tersebut, ini ulama
Ulama tersebut akhirnya karena nggak sempat, sudah sampai rumahnya Habib Ali, nggak sempat untuk takziah, akhirnya datang ke kuburannya Habib Ali di Sewu. Itu makamnya ada kubah. Jadi enggak beda Roma apa, enggak ruangan, enggak bangunan, beda kubah, enggak masjid, enggak musola. Nah ini makamnya Habib Ali. Nah ketika itu ulama tersebut datang takziah nggak sempat, akhirnya ziarah, datang ke kuburannya Habib Ali. Apa yang terjadi? Pas tamu tersebut, ulama tersebut sampai ke makamnya Habib Ali Al-Habsyi, dengan izin Allah tamu tersebut orang alim, orang soleh juga yang takziah, sampai ke makam dan kuburannya Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, yang dilihat apa? Dilihat di dalam kuburan, bukan di dalam kuburan, kuburan itu terbuka. Kelihatan di dalam kuburan tersebut Habib Ali lagi baca maulid, lagi pegang maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi ulama tersebut, tamu tersebut pas datang ke makam Habib Ali Al-Habsyi, ternyata Habib Ali Al-Habsyi masih baca sholawat, masih baca maulid tentang Nabi besar Muhammad. Sampai segitunya Allah muliakan. Makilah tada umur, makilah berdiri dalam kubur, lah marai pendem, marai kubur. Sal berdetamoi apa nyelase sejarah. Alabet lo apa lo sempat dapat ke kuburan Habib Ali Al-Habsyi, ketahuan celing Habib Ali tepat baca selatan, tepat baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, masih baca maulid, masih baca sholawat. Nah, ini orang ketika sudah dekat dengan Nabi maka enggak keluh, lisan dan lidahnya itu enggak keluh, enggak berat, hatinya enggak berat untuk sama-sama baca sholawat kepada Rasulullah. Semakin banyak sholawat yang dibaca maka semakin semakin tinggi, semakin dalam rasa kangen dan rindu kita kepada Rasulullah. Maka kalau orang yang pernah umroh, pernah ziarah, coba tanya sama orang-orang tua kita yang sudah pergi haji, pergi umroh, bagaimana keadaan Madinah? Bagaimana keadaan Madinah? Saya sering cerita, kata Habib bin Ni'mah, meninggalkan kota Madinah sama meninggalkan kota Mekah itu lebih berat meninggalkan kota Madinah. Orang kalau pergi haji atau umroh, kalau memang orang tersebut punya rasa kangen rindu kepada Nabi Muhammad, ketika dia punya rasa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah, ketika umroh atau haji, pasti jawabannya lebih berat meninggalkan Madinah daripada Mekah. Apa sebab? Karena saksi beberapa bukti sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad banyak sekali di kota Madinah. Makanya Rasulullah itu sesaat di Mekah, banyak menghabiskan hidup dan umurnya di kota Madinah. Makanya Kiai Khalil Toman Ajabu mun Madinah sehingga tengah suruh hati-hati di Madinah, karena di Madinah itu sering sekali ketika Rasulullah hidup, malaikat Jibril itu sering turun ke Rasulullah. Maka sampai-sampai khawatir ada satu tanah, takutnya kita nggak ngerti, nggak paham, itu tanah pernah diinjak sama Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu. Makanya meninggalkan kota Madinah itu lebih berat daripada meninggalkan kota Mekah. Apa sebab? Karena saksi perjuangan sejarah hidup Nabi Muhammad lebih banyak di kota Madinah. Bayangkan kalau dari Madinah ke Mekah itu ditempuh jarak kalau pakai kendaraan 9 jam tanpa macet. Kalau dihitung sama ukuran normal Indonesia berarti kurang lebih mungkin dari sini ke Madura. Dari sini ke Madura, Madinah sama Mekah. Dari sini ke Madura, Rasulullah jalan. Di dalam sejarah dikatakan ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu makan waktu kurang lebih sampai 7 bulan. Ada riwayat mengatakan 6 bulan, ada riwayat mengatakan 7 bulan. Saking lamanya. Dan sedangkan ketika itu Rasulullah jalan kaki, bekalnya apa? Kalau kita kalau ke Madura pakai mobil, pakai AC, ya kena Nabi Nasir, cukup lesoh istirahat. Ya. Kalau Rasulullah Mekah Madinah ketika itu kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad agar agama ini sampai kepada kita. Maka dari itu majelis ini saya berharap pengajian ini, majelis ini bisa menjadi tempat, menjadi wadah agar bisa menumbuhkan rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad selalu. Ya. Ketika mata ini tidak bisa memandang, melihat bagaimana rupa tampan ganteng mulia di Nabi Muhammad,
maka jangan sampai telinga ini kita tutup untuk senang mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah. Selalu bisa ajeling kanjeng Nabi, pasti itu topoknya. Selalu bisa ngetawain Rasulullah, pasti ngelok ngedingaki apa sih nyangkut kepada Rasulullah. Sudah kita nggak mampu karena banyak dosa, nggak bisa mimpi Rasulullah, minimal telinga ini tidak bosan untuk mendengarkan cerita-cerita Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah bisa mimpi Nabi Muhammad sebelum wafat. Amin. Bisa ketemu sama Rasulullah dalam mimpi. Amin. Dan mudah-mudahan kita diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik, itu umat Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kita sama-sama tutup dengan doa maulid dan doa ratib. Ya. Ketika doa, angkat tangan kita minta sama Allah. Apa yang menjadi hajat kita minta sama Allah. Terutama jangan sampai kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Ya. Kemarin Ustadz Halim nyabis ke Cibinong, silaturahmi soal ke Cibinong ke terumnya Kiai. Nah, di sana itu ditugasin muridnya Kiai Ustadz Asmoni dan istrinya Ustazah Aminah. Ustazah Aminah itu Ustadz Halim cerita sama saya, doanya itu luar biasa. Karena ketika itu menjalani satu amanah dari orang tua, semua doa Ustazah Aminah lo lepas di kanjeng Nabi. Man teramal se jalan noro amal kanjeng Nabi. Man tersodako se keluar Arya terima di kanjeng Nabi. Lebet kanjeng Nabi. Apa semuanya yang dilakukan mudah-mudahan tidak lepas dari Nabi besar Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita pun begitu. Kita nyari uang, ya dagang, nyari nafkah, semuanya itu karena Nabi besar Muhammad. Karena sudah karena Nabi yang akan nyampein kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli salatina أشهد رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تشهد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. الله ولما نظر الذكر من درع الأنصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مسرورا وفعلنا فيه محمودا ويتوب أعمالنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما شاء والمؤمل بما عمر، وأن تجعلنا ممن نزرع هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركات والشريف وجه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والغايات لنكون في جميع الأقوال منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأعداء معه رحمانا وشورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واكدين المكدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابتد العدد ولادك في جميع النواهي والأقطار غير متعيد من ذكر ورسلنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الأنزاح من جميع البلايا وفي الحزمك من الذنوب والخطايا
وخادمنا في الأمل بالطاعة وسلم في خدمتك كائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا ربنا يا مولانا منك بخير أجمعين اللهم أجرنا من غير الضرار وأغننا من غير بذار اللهم أجرنا من غير تلاوة وأغننا من غير انجلاء اللهم ارزقنا من القلوب أوفارها ومن الأجساد أجواها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم يا دائما الفتح على البرية يا باسط اليدين من عديها يا شيب المواهب سنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الرسالية واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا يا ذا الأولى في هذه الليلة وكل ليلة وشاعة وصلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا الكريم الحمد لله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا نيتنا ودعواتنا وتوباتنا ومجالسنا وحاجاتنا ودعواتنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا مغفرتك اوسع من ذنوبنا اللهم انا مغفرتك اوسع من ذنوبنا اللهم انا مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى الينا من اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين دعوة سبحانك اللهم وتحية في الاسلام اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قبول. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.